మనసులో పద్మావతి అయిన మహా అనుకుంటూ అమ్మవారిని కలుసుకుంటూ వేస్తూ ఉండండి అక్కడ పుష్పాలు లేదా అక్షతలు. ఓం పద్మావత్యై నమః, ఓం దేవ్యై నమః, ఓం పద్మోద్భవాయై నమః, ఓం కరుణప్రదాయిన్యై నమః, ఓం సహృదయాయై నమః, ఓం తేజస్వరూపిణ్యై నమః, ఓం కమలముఖ్యై నమః, ఓం పద్మధరాయై నమః, ఓం శ్రీయై నమః, ఓం పద్మనేత్రే నమః, ఓం పద్మకరాయై నమః, ఓం సుగుణాయై నమః, ఓం కుంకుమప్రియాయై నమః, ఓం हेमवर्णायै नमः, ओं चंद्रवंदितायै नमः, ओं दगधग प्रकाश शरीरधारण्यै नमः, ओं विष्णुप्रियायै नमः, ओं नित्यकल्याण्यै नमः, ओं कोटिसूर्यप्रकाशन्यै नमः, ओं महासौन्दर्यरूपिण्यै नमः, ओं भक्तवत्सलायै नमः, ओं ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः, ओं सर्ववाञ्छफलदायिन्यै नमः, ओं धर्मसंकल्पायै नमः, ओं दाक्षिण्यकटाक्षिण्यै नमः, ओं भक्तिप्रदायिन्यै नमः, ओं गुणत्रय विवर्जितायै नमः, ओं कलाषोडशसंयुतायै नमः, ओं सर्वलोकानाञ्जनन्यै नमः, ओं मुक्तिदायिन्यै नमः, ओं दयामृतायै नमः, ओं प्राज्ञायै नमः, ओं महाधर्मायै नमः, ओं धर्मरूपिण्यै नमः, ओं अलङ्कारप्रियायै नमः, ओं सर्वदारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः, ओं वेङ्कटेश्वर वक्षस्थलस्थितायै नमः, ओं लोकशोकविनाशिन्यै नमः, ओं वैष्णव्यै नमः, ओं त्रिचानूरपुरवासिन्यै नमः, ओं वेदवेद्य विशारदायै नमः, ओं विष्णुपादसेवितायै नमः, ओं रत्नप्रकाशकिरीटधारिण्यै नमः, ओं जगन्मोहिन्यै नमः, ओं शक्तिस्वरूपिण्यै नमः, ओं प्रसन्नोदयायै नमः, ओं इन्द्रादिदैवत यक्षि ओं इन्द्रादिदैवत यक्षकिन्नरकिंपुरुषपूजितायै नमः, ओं सर्वलोकनिवासिन्यै नमः, ओं भूजयायै नमः, ओं ऐश्वर्यप्रदायिन्यै नमः, ओं शान्तायै नमः, ओं उन्नतस्थानस्थितायै नमः, ओं मंदारकामिन्यै नमः, ओं कमलाकरायै नमः, ओं वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः, ओं सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः, ओं कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः, ओं पूज्यफलदायिन्यै नमः, ओं कमलासनादि सर्वदेवतायै नमः, ओं वैकुण्ठवासिन्यै नमः, ओं अभयदायिन्यै नमः, ओं द्राक्षाफलपायसप्रियायै नमः, ओं नृत्यगीतप्रियायै नमः, ओं क्षीरसागरभवायै नमः, ओं आकाशराजपुत्रिकायै नमः, ओं सुवर्णहस्तधारिण्यै नमः, ओं कामरूपिण्यै नमः, ओं करुणाकटाक्षधारिण्यै नमः, ओं अमृतासुजायै नमः, ओं भूलोकस्वर्गसुखदायिन्यै नमः, ओं अष्टदिक्पालकाधिपत्यै नमः, ओं मन्मथदर्पसंहार्यै नमः, ओं कमलार्धभागायै नमः, ओं स्वल्पापराधमहापराधाक्षमायै नमः, ओं षट्कोटितीर्थवासितायै नमः, ओं नारदादिमुनिश्रेष्ठपूजितायै नमः, ओं आदिशङ्करपूजितायै नमः, ओं प्रीतिदायिन्यै नमः, ओं सौभाग्यप्रदायिन्यै नमः, ओं महाकीर्तिप्रदायिन्यै नमः, ओं कृष्णादिप्रियायै नमः, ओं गन्धर्वशापविमोचकायै नमः, ओं कृष्णपत्न्यै नमः, ओं त्रिलोकपूजितायै नमः, ओं जगन्मोहिन्यै नमः, ओं सुलभायै नमः, ओं सुशीलायै नमः, ओं मञ्जनासुतानुग्रहप्रदायिन्यै नमः, ओं भक्त्यात्मविनाशिन्यै नमः, ओं सन्ध्यादिवन्दिन्यै नमः, ओं सर्वलोकमात्र्यै नमः, ओं अभिमलदायिन्यै नमः, ओं ललितावधूत्यै नमः, ओं समस्तशास्त्र विशारदायै नमः, ओं सुवर्णाभरणधारण्यै नमः, ओं इहपरलोकसुखप्रदायिन्यै नमः, ओं करमेरनिवासिन्यै नमः, ओं नागलोकमणिसह आकाशसिन्धुकमलेश्वरपूरित रथगमनायै नमः, ओं श्री श्रीनिवासप्रियायै नमः, ओं चन्द्रमण्डलस्थितायै नमः, ओं मलवेलमङ्गायै नमः, ओं दिव्यमङ्गलधारिण्यै नमः, ओं सुकल्याणपीठस्थितायै नमः, ओं कामकवन पुष्पप्रियायै नमः, ओं कोटिमन्मथरूपिण्यै नमः, ओं भानुमण्डलरूपिण्यै नमः, ओं पद्मपादायै नमः, ओं रमायै नमः, ओं सर्वमानसवासिन्यै नमः, ओं सर्वायै नमः, ओं विश्वरूपायै नमः, ओं दिव्यज्ञायै नमः, ओं सर्वमङ्गलरूपिण्यै नमः, ओं सर्वानुग्रहप्रदायिन्यै नमः, ओं ओंकारस्वरूपिण्यै नमः, ओं ब्रह्मज्ञानसम्भूतायै नमः, ओं पद्मवत्यै नमः, ओं सद्योवेदवत्यै नमः, ओं महालक्ष्म्यै नमः, अवेल्मङ्गादेवतायै नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षरपूजां समर्पयामि।